Milan, good morning. Bagong gising yarn. Bagong gising yan. Sheesh. Dito pa lang, stress na ako. It's okay, it's part of the adventure. Paano na kaya kung nakaabot na doon? Patay na. Hi! I found a flower. So, pupunta kami sa 100 steps na stairs. Mag-hike kami. Yan o. Tuang sipat. Narayang hapwatan ka. Yes, yes. Tuhod niyo. Yes. Nandito pa sa baba, nagreklamo na yung mga thunders. Pikul. Naibian na indoor dyan. Adventure begin. Ay! Ang panagbigyan. Ilayo yan to. Why di eh? The real adventure. Hindi ko na kaya. Ay, pag-selfie ka mo rin dito. Ay! Say hi, Mom. May mga naiwan. Dito pa lang. Ha. Aray. Oh. No joke pala. Ha. No joke. Pero maganda yung view. Ha. Ha. Sheesh. Oh my God. Start pa lang. Ayaw na mag-continue. Karina tayo. Ang daulinan. Nag-back out. More stairs to go. Worth it naman. Tingnan nyo yung view. Hi. Kalaul. Sobra. Oh, sta pulendo ako. Prendi. Hi guys, we made it. Nasa tuktok na. Yan yung view. Sobrang ganda. Yan si Papa. Mommy, say hi. Video. Yeah. Yeah. Hello. Mapos ay tepa mo. Video ha. First time. Ano to na? Mamamalin na kita dito na. Kamerate. It's a proof na I came here. Namari. Diba? Grabe layo. Doon na lang siya. Uy. Biyak din dali. Pa. Oo. Indeed. Nature's not a place to visit. It is home. Ay! Finally! The other side of Bangas Island. Yan, that's where we came from. Yan ang hometown namin.